Raskošan stan u elitnom naselju Ambasador Park u Beogradu predstavlja uzorni stan za ovo naselje i odlikuju ga ujednačeni kolorit i jedinstveni, a efektni komadi nameštaja. Najreprezentativniji deo stana sastoji se iz nekoliko jasno definisanih celina koje se međusobno prožimaju i formiraju ovu jedinstvenu celinu. Ceo stan smo uspeli da odvojimo u različite zone primenom različitih materijala. U dnevnoj zoni ovog stana nalazi se više funkcija. Ostrvo kuhinsko se nalazi u centralnoj zoni prostora, tako da ono na neki način i deli taj kuhinski deo prostora od prostora dnevne zone. Prozračnom ambijentu doprinela je i svedena, ali dovoljna opremljenost dnevnog boravka. Udobna garnitura sa adekvatnim klub stočićima i raskošnim lusterom naspram kojih je TV kompozicija jednostavnih linija. Trpezarija je posebno zanimljiva u ovom stanu zbog toga što se nalazi pored velikog balkonskog prozora i pošto se stan nalazi na visokom prizemlju i drveće je veoma blizu samim tim terasama, vi kao da se nalazite u prirodi. Dakle, u zavisnosti od godišnjeg doba menja se kompletna scenografija. Deo dnevne zone jeste i radna soba koja ima svoj zaseban kutak. Originalna biblioteka glavna je atrakcija jer je karakteriše upečatljiva igra tankih crnih čeličnih nosača i elegantnih drvenih polica. Kompozicija kamina koja se nalazi između ulazne zone i biblioteke je izuzetno zanimljiva. Ne ulazi mnogo u prostor zbog toga što se nalazi na samom zoni komunikacije. Vrlo je jasna, jaka struktura koja drži prostor, a crne površine u sebi imaju skrivena vrata koja nas uvode u spavaći blok, ali vrlo diskretno. Spavaći blok se sastoji od 3 sobe sa pripadajućim kupatilima. Master bedroom je interesantan zbog toga što na centralnom delu sobe se nalazi zid koji nismo smeli da diramo. Odlučili smo se, kada se uđe u sobu, da se sagledava naslon kreveta i celo to neko uzglavlje koje je vrlo zanimljivo. Po boji i materijalu ponovili smo rešavanja koja se nalaze u dnevnoj zoni, s tim što je ovde forma malo razigranija. Ovaj stan predstavlja savršen balans između savremenog dizajna, besprekorne luksuzne opremljenosti i savršene udobnosti. Enterijeri poput ovog, koji su prostornim rešenjima znalački dizajnirani do najsitnijih detalja, odlika su rada kreativnog studija Pujo RS.